ягон каса 8 сол шуд, ягон каса озор надодем. Ҳаракат мекунем ки номи тоҷика ба хубӣ бирорем. Ки як тоҷик фаҳма ки ҳами тоҷик кори хуб кардааст. Як ҳаракат мекунанд, мисол я на ман бисёр тоҷикҳо ҳастанд, бисёр бародарҳо ҳастанд ки номи тоҷика ба хубӣ мебироранд. Як таъмихелӣ пайдо мешавад, баъд ҳамаи тоҷика ино баъд мебинанд. Некиҳо фаромӯш мешавад аз пушти як одам. Ман гуфтанӣ нестам ки мо худомо шарин кардани дар ин миллат. Мо худомо меҳмон, мо мусулмон мегӯем, худмона тоҷик мегӯем. Бояд мо як тарафи хубемо ва нишон диҳем ки мусулмон, тоҷик чӣ хел будааст. ино ибрат гиранд ки ҳай мана тоҷик ана хеле инсони хуб, ана ин мусулмон одами хуб. Баъд ба меҳрубонию ба хубимон нишон диҳем ки мо мусулмон ҳастем. Всем привет, друзья! Добрая земля Курган. Сегодня на доброй земле Екатеринбург. Братья меня пригласили. Я всю поездку вам обязательно покажу в полном видео на YouTube-канале, в ТикТоке увидите. И завершением сегодняшней поездки, хорошим завершением, я подмечу, стало знакомство с Хусейном, братом. Человек делает добро. Вот такой вот с виду маленький человек делает вот такие вот огромные дела, добрые, по возможности, как и мы делаем по доброй земле. Поэтому для меня большая честь, наверное, будет вручить ему вексель добра. Вы знаете, для чего он. Хусейну я тоже объяснил, да. И вот такую наклеечку, брат. Бапеш, кстати, да, Таджикистан Бапеш есть такое, помню выражение, да, вперед. Значит, ребят, делайте добро, это здорово, в любом случае, и добро всегда возвращается стократно. Мы сегодня уже с Хусейном об этом поговорили, и он рассказывал мне очень хорошие истории. Вкратце, брат, история про дедушку, вкратце прям, помог и как что вернулось. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, дорогие братья. Как брат представил, меня зовут Хусейн. Я с Таджикистана, живу уже 8 лет в Екатеринбурге, в России. Ну, поеду там отпуск, как бы, это вы понимаете. Дорогие друзья, я что хочу сказать. Поддерживаю полную добрую земля. Добро всегда вернется и останется всю жизнь. После нас только добро останется. И машину, богатство, деньги, все бросим. И пойдем на маленький. Ассалому алейкум, ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед, ҳамеша саломат бошед, гуҷой бошед, дар амони Аллоҳ бошед. ғарибо, мусофиро ки барои кор омадем, барои яб бурдан нон омадем, барои ободии хонамон омадем, барои ободии ватанамон омадем. Ҳар яки мо хонаи худмона обод кунем, иншоалло саҳми мо ба ватан расидагӣ. Худамон аз сатҳи камбағалӣ боло барорем, ин як фоидаи мо ба ватан мерасад иншоалло. мо якҷоя ҳама дар фикри якдигар набошем, дар фикри ватани азизамон Тоҷикистон набошем, дар фикри ободии хонаи худмон набошем. Як бегона ободӣ хонаи худмон обод намекунад. Як бегона омада мақсад ватани мо обод намекунад. Мақсад рафта инҷо пул кор карда рафта ватани худам обод кунем, хонаи худмон обод кунем. Рости ду нафара нав дидам дар YouTube дар омада намешавад. Фақат як ҳафта пеш бародари мо Ҳабибуллоҳ аз канали Голос Мигранта навор кардан, фаҳмондан мардума ки назанед, даже гурбаю сага задан мумкин нест. ӯ темболи милисая мақсад пагон дорад, да формаш дар танаш, дар метро видеокамераҳо чор тараф дида истодаанд. инҳо ду тавандан Брусли аз пӯсти шумоёна Бруслиоя моя мақсад дар автобус, дар троллейбус, дар метро метарсам. мене бад нигоҳ мекунанд. аз пишти шумоя бедокумент пага аз даст мефурояд метроба. дар пишти шумоя ҳар рӯз проверка мешавад. мо меҳмонӣ омадем, инҷа кор омадем, инҷа хонаи падари мо нестад ки мақсад инҷа катагӣ кунем. инҷа бояд мо дар даруни ватанамонам катагӣ накунем. бояд дар даруни ватанамон ва ором бошем, як зарарамо ба як кас нарасад. темболи дар ватани бегона. мо инҷо меҳмонӣ омадем, кор омадем ки якҷома обод кунем, на ин ки ҷангу ҷанҷол. темболи бо коргарони мақомотҳои баланд, мисол умведею уфмсю ҳам куҷое наравед, бовар кунед доду фарёди худ мо мебурад. тоқат надорем, сабр надорем. бовар кунед ҳарду ҳамоно якташ мақсад хеле ки мегӯ документ надошта, документа бурор гуфтааст
наброварас аз ҷои мисол дилаша ёфта як роҳи ҳалли корро ёфтанд занозанӣ кардан якташона 18 сол меравад бачаҳои ёш якти дигаш 21 сол меравад турма меравад фаҳмисодед падару модар 21 сол фарзанда интизор мешавад ҳаминҷам ки азоб мекашад падару модар дар фикри як фарзанде ки мисол фикри худашона мекунад фикри падару модарашона мекунад ва бурусли вай ҷанг омадагӣ و نخواد تو ملیسه زنی عقل نداری تو از جای یک راهی حل یافته یک پجالستا ما هم آخه همینجا کار اومدیم خدا روز حرام گردند خداوند در نام پاکش مرم یگان کس 8 سال شد یگان کس حضور ندادیم حرکت میکنیم که نام تاجیک به خوبی براریم که یک تاجیک فهمه که همین تاجیک کاری خوب کرده است یک حرکت میکنن مثل یا نه من بسیار تاجیک‌ها هستن بسیار برادرها هستن که نام تاجیک به خوبی میبرن یک طعم خیلی پیدا میشن و همه تاجیک اینا باید میبینن نیکی ها فراموش میشود از پشت یک آدم ما گفتنی نیستم که ما خودمون شرین کردنی در این ملت ما خودمون مهمان ما مسلمان میگیم خودمون تاجیک میگیم باید ما یک طرفی خوبه ما باید نشون بدیم که مسلمان تاجیک چه بوده است اینا عبرت گیرن که های من تاجیک هم خیلی انسان خوب انا این مسلمان آدم خوب بعد با مهربانی و با خوبی ما نشون دیم که ما مسلمان هستیم با اینا عبرت گیرن که اینترسوات کنم اسلام این چیز اسلام این правильный путь مقصد اسلام خوبی تازگی یک از به زیان نرساندن خودمون اسلام با میگیریم مسلمان میگیریم ضرر ما یک از با میرسانیم ما ممکن نه برادر عزیز خودتون ملام بعضی ملام میگیرن خودشون گام میزنن آخه برادر عزیز همش با معیار هر چیز معیار دارد چی دارد یک از با ضرر رساندن نکن نه اینها ضررشون نه تنها فقط در خودشون رسید در تمام تاجیکا رسید نام تاجیکا باید شد در کامنتاری هم میدارد اینا میگوید میگرانت ها اومدن میلیسه های دست زدن مردمی ویا میمانن میگو مردمایی که پرستوی میگردن خودم با کارمون نکو یکم مثال مترو با میرفتگیش مثال یکم کس ما همه همسایه‌ام همین 5 اتاجه دام همه که سلام علیک همه خوب میشناسد مثال با خوبی میشناسن ما وقتش بود اوش کرده همه با دادیم که همینجا تاجیک ما همینجا ما پرازنیک داریم ما این پرازنیک با ما همه با اوش میتیم نام خوبیت نشان دادیم خاص سخن دراز نمیکنم گپ دراز نمیکنم خودتون احتیاط کنید باقی مانده ها جنگ نکنید التماس ساق آمدیم سلامت رویم پیش پدر مادر حجتاتون کنید دکومنتاتون کنید پتنت چند کار کردی پتنت سپور حرکت کنید همین ناید نکنید مردک باید همین من الحمدلله 3-4 کار قبلگیم پتنت ما میسپاریم خیلی الحمدلله شکرانه خدا کار کنید پتنتون سپورید اگر تونستید گراجدانین شوید چقدر وزماجنوستا دودگی رسیه شاید فقط دمی آدمی که بعد دمی نتونست آدمی که میتونه در درونی همون وطن هم نان شفته میخورد و آدمی که نتونست برمی داد و فریاد میکند دستش هیچی نمیبیاد گپ زیاد شد دوستای عزیز هموطنان عزیز خودتون احتیاط کنید اگر یکم خطاگی باشد بخشش پیدا میشن با یکم کس ما خطا میبرد و خیلی رحمانی الله باشید